हेलो सानाम कोगे सगुन जोहार जो कोगे सगुन दाराम इन जमुना मर्डी और तहन तमन हेकना चेत मसा जसपुर जानताड़ ना तो ना झराड़ी सुर रे पड़ा कना जसपुर जानताड़ को मेने आदो ओंडा के हेज हुई कना नेल आबन चेलका भीड़ को मेना और बांग ने दाव कना उनका दो काड़ा को बंगा करा दो काड़ा ना को देखा जो कना के बांगा तो भीड़ ना बन नेला तिना भीड़ को मेना जसपुर जसपुर बना हर के जसपुर करा के रोड में जपा करा दो फोटो बड़ा जे नामन मेल बड़ा जे नामन छ बोगा तो ना अवरी एहबो लगत सजा सप्लाई चालू कना बोगा बुरु को चालू कना इना पर काड़ा बोगा और काड़ा बोगा छ तना बाबू नेला
Makon. jantar do na onka do joto bochor ge huyuga ar kada do na onka do 9 serma re mid dhaw ko bonga ko to ona khatir na niya serma do 9 serma pura kana ado ona khatir na kada ko bonga ka de ar oni le do noda do na 28 moja rina jaher kana noda jaspur do na noda do na baba ha mama orak kana biti du kana uni do noda ni baba kana ni do ar hantere mena ni do baba kana Sedai iya do yai na. ana tere ni do mama kana jaspur sa khand por wale na ar jaspur re jaha jantar huyu kana oda do na 28 moja rina jaher kana to ona khatir ke jantar ko mana ar jantar jo do bhidi ko ar bang merom ko bonga ko ar niya da do na 9 bochor pura kante kada ko bonga ka de ar ona sate merom ko bonga lat ko gya babon setter lat ko ar kada babon nyellam late gya khub maza idite ra babon kulat ko ar ene jako ene kana tahe do ado da idite disturb ko na da enyur ke en khan do bako ene thik dare da ar bain dekha da buna तब तहना ब्लॉग दो नोडे मुचादे मा तबे सनाम को गे अली पास्टा सेट खन सगुन जोहार।